salatul fati ni harfu muga ani kelende do ba fa ka cha ya mi ma répéter o muga ni kelende muga ni fula de astaghfirullah fatiha tay muga ni kele ale tay muga ni fula ya ibe bo fatiha la dron muga ni kele muga ni fula be do ale la ale de be daire daba min be ala kiraka fayadan bani ale de adale o fayadan bani o de jawharatul kamali donc jawharatul kamali geji bani akli de salatul fatihi o te tanyon ko mais ka foko salatul fatihi ka bo jawhara ye dawre te parce qu'ale de akli nota ta halisu yala salatul fatihi akumana ala kira zahiru de kankachaya akumana ala kira zahiru de kankachaya me jawharatul kamali kumana ala kira batin bilbil bi ala fi akumano dika ambe kumala min kan nyamba long anye tariqa bekra anye sufiya tasra bekra nan tara tariqa bereka fana ambe kuma chugula anka anya sira sufiya lanka nyina maya be anya dama parce que antu be femi nyina dina kono antara so yoroshi ni sufiya konnati haqiqatan wala tu anduna la fokatunu waraja ya sawa bon donc fayadan nana al fayadan al kabir unana jonya daile salatul fati na tuma daile atina abi kabili samba joli wala sa million joli wala sa milliard joli akabo anka geji ni plum et puis aller noro ba geji de me jimbe mi hotere aller be lumière de il y avait wali ba fait investigler a chin de bébé na kelimpe dane djuna dina bébé tofo Allahu akbar bon oui alaka here bilbil ba udodi oh mais ko yere be juman ka bo ahmad tijani abinde akaboy pew o ahmad tijani ko yere o tigidi o de jona to ko muhammadur rasulullah bon waliyu chaman tarasaka alanyini ala saraka cha kana mashi juguya mo ko be alanyini wi bi fala ebe minina fana bode niyo juguya do ala rede bi kala bi datu ngi sika tala annabi be nana de ko ka maula si alama donc sufiya tariqa be fana kan ngani ay minye ka maula si alama mais chido nani fan flaye mais sufiya nani maqamul al-ihsani bon maqamul ihsan te basi al janna dunka ate base ka do aljana ka kistas mama makamul ihsaniye masami ya to ko allah abi mate non mba fe ka do ala mba fe fenga barashika bonache mba fe fenga temina yere de che o ka bo aljana yi pium subhanallah ya sawa anabu na fly la zahiru la ilaha illa allah ka kistas mama o wahidu بوليو نانمية وببني لا إله إلا الله لا وبتواحد لا نترف بروفنا وبروفنا وبتاني أحد يلا أحد قل هو الله أحد بوليو دكان كأحد لون كتيم دخول ما بكا مني وليو مي كرسي أحد يربو نعمينو مي كرسي أكاجونده ni commencer ka do ahadu kono wallahi ni mi korosi abini ala chetiya afoka gele me haqiqa do parce que ahadiya ka bon dan fen be ka famu yama dan fen be hali waliyu hali malikiya ko nafle bala ka hadiya la e ma kele pe na qur'an kono qul huwa ani badarakum mariya aya fo jonye ko qul muhammad abina kas ala te sobe ma shite qur'an kono mi ka boni qul muhammad afuye huwa pourquoi huwa الله أحد الله الصمد voilà donc ولي دوتارا على توفي الشيخ عبد القادر الجيلاني عليه بازر على توري كان كتمي صلاتك بازر على توري منك لا إله إلا الله الملك الحق المبين ألا من مبيني وكان يبالا mais haqiqa yere yoro minne we to sabade allah al malik al haq sekrim bindi ala allah al malik al haq bebe 66 li roman nani ndema allah al malik al haq donc ala ko sekri bilibili de bien niko malikun haqqun niko oye keme ani bi kononto ani segindi comme ça ya isa bon
keme ani biduru ani segi a Cheikh Ahmad Tidiane ko kale beta inde kale tita keme ani bi kononton ye segina aye keme ni bi kononton segin ye ka long fo ka ta fonye ka tlak fo non mbeta keme ni biduru ani segina way Muhammad ko batin ye nuqtatul ilmi علي الباجين يلا ترين أحمد التجاني تيار لا حقيقة parce que ni tara ala to fe ko fatu te ban akala bala kala to kun dola atarna ka jama salatu salatu baji bay fayadan alazim dila hal ni fi salatu alfatih la salatu la hal ni yajrubu tore ni salatu ke atitinya itam ko salatu ifado mo shila wada ta ba fa ka jama be ka kishika dan ka taru ye fanye daje te romina fen flanana dan se ka soroyan ate soroyan daje te romini betano de رماني بين الله تعالى على كنما ما على كراك بوي هيا فوي تكو فو دوت موكي كرسيدا على كراك ابو محمد يبيو ما على كراني محمد عبد الخالق احمد التجاني جي وباطن وكغين وكغين المظهر الخاص البشري لله هو محمد رسول الله والمظهر الخاص لأحمد التجاني لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم هو أحمد شيخ أحمد التجاني يكما بدي على دولندو على يارتي كنا كني تشكل ما توكو محمد من محمد فانا أنت يبي من يبقى فيك محمد يبقى أحمد التجاني فلاش كشكال كافون تناكا جمان وترى مبين حقائق دانتي موشي سقفو حقائق دو مبا كلام دفنا ودياتو هذا شيخني نتم مغلوم ما من على كلا لون كتماكا نتا فكا نكون شيخ من كاكا دمينيتي تاماني رتم دمينيتي مغانكا nga parce que un furumuso fla betamas nande bembulo me furumuso fla betamas sirala do tara siga so do tara san una nan ko sisa ko ite nan clé ya amsi le meki makono dai lente ya lo manka siga me voilà don de ninde kuma ye alakira muhammad sallallahu alaihi wasallam mazhar korode au tenyere ye membe nyere rawla allah ya reddugo ay muhammadu da kabbo akase masayala kana blamo nyakoro bo muhammad ni manajo annabi bebe jwa ko fe dan fente wali be jwa ko fe sahaba be jwa ko fe fo ram milliard ale ken de be nyefe lala ala bali de flé wodi ato kisibina ale de kisi kuma inkabu ala flé dan fem be flé annabi fem tibina be flé jombe jonyefe محمد رسول الله نبي الله إبراهيم عفاير إبراهيم بيجوا كوفة كان موسى ونعيسى ولا النبي بيجوا وليون الصحابة بيجوا محمد فلة على فلة محمد فلة منوبك بس كه على محمد دانين دي كما على دي بنا جونيه فدرم موبكزي نوتني محمد بياب نوي كرسي على بحر مدي فام باب دوكل تيبو ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس هر مدين تفوي لا على تناكو على كران نانو ياكل كولا توتي فاكا دوكلو كان نياودا كان دوكلو دا كان وتشاو ما اكون توتي فو على ديمينا مي على فناناكا بدان فين بحلقي اكر رحمن يابي اكر رحمن يابي نايو كدرون عليه الرحمن ايركو ايربو ورحمتي وسعت كل شيء donc afana che bili padu labo muhammadur rasulullah dimina chugo wochugo ne ala dimina chugo wochugo kombe damfen halaki ni nyece fledron ar-rajulul wahid alladhi idha nadara allah ilayhi sakana ghadabuhu di muhammad sayri ala ba fledron ala kadimi bejo hala flewati munna sa muhammad ko de bendi ayi ama qur'an fen mi wa abet la katawa ni ala aba foi worete muhammad to doni sankata tugule to doni ka uya dematini ya tonga doni lokwa na chara أنجموا على ليلة الإسراء والناس نوموا سماء ثم زاد على سوي دنا فتدلى قاب قوسين إذ دنا فتدلى قاب قوسين إذ دنا فنال المنى عفوا وزاد على المنى
وهذا السنا يبهر الشمس بالسنا غياس الورى في مؤدل الدين والدنا فلا إنس يستشري ولا الجن ينزغ أحب النبي الهاشمي محمدا أحب النبي الهاشمي محمدا تعالوا فإني للنبي محمد بلغنا بمده الهاشمي محمد فلا قدر إلا دون قدر محمد تزينت الدنيا بنور محمد سألنا مرغوب بباس محمد سنيت إلى مده النبي محمد